ذکر کریں گے اچھی بات کا ایز یوزول. تو جناب، کامیابی صرف منزل کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو ایک مضبوط فیصلے سے شروع ہوتا ہے. اب کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کامیابی کو سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک ڈیسٹینیشن ہے کہ جی ہم نے ایک راستہ اپنی مرضی سے اپنانا ہے، صحیح ہے، اور ہم نے اس تک پہنچ جانا ہے. کیونکہ دیکھیں، کامیابی کی پہلی منزل یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوں یا سمجھے کہ ہر راستہ آسان ہو. ہمیں ایسا لگتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ راستہ اتنا آسان نہیں ہوتا. کامیابی کی ظاہر ہے کامیابی کا زینہ سب کے لیے مختلف ہوتا ہے. اب بلکہ یہ ہے نا کہ آپ اپنے مقصد پر یقین رکھیں اور منزل کی جانب قدم اٹھانے کی ہمت پیدا کریں تو پھر بہت ساری جو چیزیں ہیں، آپ کے جو بہت سارے راستے ہیں، وہ آسان ہو سکتا ہے. بالکل ایسے. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلا قدم اٹھانا سب سے مشکل بات ہوتی ہے. مجھے ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے پہلا قدم اٹھانے کے لیے، پھر اس کے بعد آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن آپ ایونچولی اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ زندگی میں ہر بڑا کارنامہ ایک چھوٹے سے آغاز کا نتیجہ ہی ہوتا ہے. چھوٹے سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو بہت سی کامیابیاں ملتی ہیں. اور پھر جو لوگ مشکلات کو بہانہ بنانے کی بجائے انہیں سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں نا، وہی آگے بڑھتے ہیں. سب سے کامیاب لوگ ہوتے ہی وہی ہیں. ناکامی کا راستہ بند نہیں کرتی، بلکہ جب ناکام بندہ ہوتا ہے تو دوبارہ سے آپ کو ہمت کر کے کوشش کر کے اٹھنا چاہیے. کامیابی کا راستہ ہی یہی ہے. جو ناکامی ہے نا، وہ بیسکلی بتاتی ہے کہ کون سا راستہ چھوڑنا ہے اور پھر کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. آپ کو بہت چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے صوبیہ. جیسے کہ آپ نے بھی اگزامپل دی نا کہ پھر آپ دیکھیں سلیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ناکام ہوئے، ایک مثال ہے، دیکھیں آپ بہت سارے کامیاب لوگوں کی ایگزامپلز دیکھیں گے، انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ جی آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ کسی بھی چیز کا وہ سکسیسفل ہوا ہو. کچھ ہوتے ہیں لیکن لک وتھ چانس اور ایفرٹ سے بہت میٹر کرتے ہیں. اب آپ نے اگر آپ خدا نخواستہ ناکام ہو گئے ہیں اپنے کسی بھی کام میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا اس کے علاوہ میرے پاس متبادل کیا اور لیسن کیا ہے، سبق کیا ہے جو میں نے سیکھا ہے. اب دیکھیں، کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ مختلف سوچ اور ان کی جو مسلسل محنت ہے نا، اس کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بھی یہی بات کی نا کہ آپ جب ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے کامیابی اچیو کر لی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ایک سیدھا راستہ آپ کو دکھتا ہے، لیکن وہ راستہ سیدھا نہیں ہوتا. کیونکہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنے ایفرٹس اس کی طرف کرتے رہتے ہیں. مسلسل ان کی جو ایک کہتے ہیں نا جرنی ہوتی ہے، وہ فل آف لیسنز ہوتی ہے، اور اس لیسن سے جو وہ سیکھتے ہیں اسے کریکٹ کر لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور کھیری جو آپ نے بات کی نا مسلسل محنت والی، کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ہر کام میں بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آپ ہر دن خود کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، وقت کی قدر کریں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو کہ سب سے ضروری بات ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، تو ظاہر سی بات ہے کامیابی کیسے آپ کے پیچھے ہٹ سکتی ہے. کامیابی آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی، آپ کے مستقبل کا، آپ کے فیوچر کا حصہ بن جائے گی، آپ کا مقدر بن جائے گی، جو کہ بہت ہی اہم چیز ہے آپ کے لیے. لوگ آپ کو پہچانتے ہیں. صرف اور صرف آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، محنت کرنی ہے، اور پھر ایونچولی کامیابی آپ کی مقدر بن جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو جی آپ بھی محنت کریں، عزم کریں، اور روزانہ آپ سے جو ہم اچھی بات شیئر کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ تہیہ کریں کہ جی ہم یہ چیز اپنے اندر نئی شروعات کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، ہم فار ایگزامپل کامیابی کی بات کریں، اب ایک نیا عزم سے شروع کریں، کیونکہ کامیابی کی پہلی منزل دوسروں کو بدلنا نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانا ہے. ہم نا بعض اوقات دیکھتے ہیں یار یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلمز ہیں، میں یہاں ایسے ٹھیک کر دوں، اس کو یہ کہہ دوں. یہ نہیں ہوتی کامیابی. کامیابی یہ ہے کہ پہلے خود دیکھیں کہ جی میرے اندر کیا پرابلمز ہیں، مجھے کہاں پر کریکشن کی ضرورت ہے، کیا میرا رویہ ایسا ہے اب جو ہو سکتا ہے مجھے دوسروں سے دور کر رہا ہو، کیا میں نان ڈسپلن ہوں کہ میں اس چیز کو کنسسٹنٹ نہیں کر پا رہی ہوں. اب اپنے کردار کو، اپنی محنت کو، اپنی سوچ کو سوار اگر کوئی لے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ منزلیں خود اس کا جو وہ استقبال کرتی ہے، اسے ویلکم کرتی ہے. اور ہم آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی گڈ لک کہیں گے، تمام لوگوں کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور امید کریں گے، دعا کو ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اپنی جو کامیابی کی منزلیں ہیں وہ آسان ہو. اور اگر تھوڑی بہت دشواری کا سامنا ہے تو محنت کر کے آپ اسے سبق کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور جی مستقل مزاجی کے ساتھ انشاءاللہ آپ اپنی منزل پا لیں. اسی دعا کے ساتھ ایک بریک شامل کرتا ہوں. بریک سے جب واپس آئیں گے دیگر سٹوریز سے جانب بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام خبر وہی، انداز نیا.
वेलकम बैक नाजरीन। नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की मशहद में तदफीन कर दी गई है। आयतुल्लाह अली खामनाई को आहों और सिसकियों के साथ रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा की इमामत शहीद के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने कराई, जबकि तदफीन के मौका पर मशहद की सड़कों पर इंसानों का समुंदर उमड़ आया। लाखों अफराद ने रहबर आला को अलविदा कहा। हर तरफ रिक्कत आमेज मनाजिर नजर आए, जबकि ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत समेत दुनिया भर से वफूद ने शिरकत की। बिल्कुल, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। अब जी मशरिक़ वस्ता की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो डेवलपमेंट भी शेयर करते हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि आबना हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल नहीं, बहरी गुजरगाह पर आमदोरफ्त अमरीकी निगरानी में मामूल के मुताबिक जारी है। ये दावा भी उन्होंने किया कि हाल ही में 55 तजारती जहाज़ों ने गुजरगाह अबूर की है। इन जहाज़ों के जरिए 1 करोड़ 70 लाख बैरल से ज़ायद तेल मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से भी हम आगे बढ़ के बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए कतर की कोशिशें। कतरी वज़ीर आज़म कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के ईरान, सऊदी अरब, UAE और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से राबते। रहनुमाओं ने फ़रीक़ैन पर कशीदगी पर कम करने और साथ ही जामे मुआहदे तक पहुँचने पर जोर भी दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जी वतन और अमन दुश्मनों के लिए है ज़ीरो टॉलरेंस। कराची में CTD ने कालदम तंजीम के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। मुअज़्ज़िम जमील अंसारी और हमाद टारगेट किलिंग की वारदातों में मतलूब थे। इस खबर की तफसील भी आगे चलकर आपसे शेयर करेंगे। तो जी जनाब, मदद के लिए पुकार पर लब्बैक। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का बरवक्त कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन और माड़ा के मशरिक में डूबती कश्ती से 20 पाकिस्तानियों को बचा लिया। बहुत ही कामयाब ऑपरेशन ये किया गया है। ऐसा ही है। और जी फीफा वर्ल्ड कप को कैसे हम भूल सकते हैं, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप टाइटल फेवरेट फ्रांस का विक्ट्री मार्च साबिक चैंपियन फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से शिकस्त दी है। फातेह टीम के लिए एम्बापे और उस्मान डेम्बेले ने गोल दागे हैं। तो और साथ ही कौन करेगा सबसे ज्यादा गोल, फुटबॉल वर्ल्ड कप में लगी हुई है दौड़। एम्बापे ने इवेंट में मेसी के सबसे ज्यादा गोल्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है, जबकि फ्रांस और अर्जेंटीना के कप्तान 8-8 गोल्स के साथ इस वक्त दौड़ में सबसे आगे हैं। तो जी फीफा वर्ल्ड कप में भी क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपसे खबर आप तक देते हैं वो ये है कि ईरान के शहीद सुप्रीम की मशहद में तदफीन कर दी गई है। और काफ़ी इससे पहले भी जैसे कि हमने देखा था सोबिया 6 रोज़ा तकरीबात थी और कितने ज़्यादा जाहिर सी बातें रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर थे। लोग जो है वो अशबार थे और अब जो है वो उन्हें आहों और सिसकियों के साथ रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। कुछ मनाजिर भी आप साथ साथ देख रहे हैं, टीम आप लोगों को दिखा रही है। ये वो मनाजिर हैं जैसे कि इससे पहले भी हमने आप लोगों को बताया था कि इस 6 रोज़ा तकरीबात में बहुत ज़्यादा उस वक्त हमने देखा कि रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर देखे गए। लोग अपनी जो अक़ीदत है उसका इजहार करते हुए नज़र आए। बाकायदा हाथों में कुछ जगहों पर तो प्ले कार्ड्स उठाकर झंडे उठाकर, और आप देखें ना अवाम का समंदर है जो कि बहुत बड़ी तादाद में अवाम पहुँची अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहे थे। नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई और मशहद की सड़कों पर आप ये विजुअल से अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन के इंसानों का समझें कि समंदर उमड़ आया था। बिल्कुल सही बात है शीरी। और हमने देखा कि इन 6 रोज़ा तकरीब में हर शहर में इंसानों का समंदर था, सिर्फ एक शहर में नहीं, तेहरान में नहीं, हर शहर में था। लाखों अफराद ने रहबर आला को अलविदा कहा। हर तरफ रिक्कत आमेज मनाजिर देखने को मिले। शुरका ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाकर जज्बात का भी इजहार किया, जबकि शहीद रहबर आला के कातिलों से बदला लेने का मुतालबा भी कर दिया है। शहीद की तदफीन और जनाजे की 6 रोज़ा तकरीबात तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में हुई, जबकि ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत समेत दुनिया भर से वफूद ने भी इसमें शिरकत की। और हमने देखा था कि तमाम ममालिक 70 से ज़ायद ममालिक के जो नुमाइंदगान थे, वफूद थे, वो इन तकरीबात में शामिल हुए थे। उन्होंने अपना आखिरी दीदार किया और साथ ही अपना सलाम पेश किया था। तो जी जनाब आगे बढ़ते हैं। ईरानी अफवाज रहबर इनकलाब के कत्ल का बदला ज़रूर लेंगे। कमांडर खातिमुल अंबिया ब्रिगेड का ऐलान ये सामने आया है, बहुत बड़ा ये ऐलान है। जनरल अली ने कहा कि कातिलों से किसास लिया जाएगा, उन्हें कैफरे किरदार तक लाजमी पहुँचाया जाएगा, जबकि दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज़ कमज़ोरी ना समझे। एक तरह से धमकी दी गई है अगर देखा जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने ये कहा है कि उसे अपने जराइम का हिसाब तो देना होगा। ईरानी फौज के बहादुर जवान दुश्मन की नींद
نیند حرام کر دیں گے. ظاہر سی بات ہے اس وقت وہ فل آف کہتے ہیں نا کہ ایموشنز ہیں, اور یہ باتیں وہ پہلے بھی کرتے ہوئے آئے ہیں, کیونکہ اب یہ اس وقت موقع ہی ایسا تھا. ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز پر جو غیر ملکی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں ہے. اگر غیر ملکی طاقتیں یہ سوچتی ہیں کہ ان کا کوئی رول ہے تو ایران بار بار یہ واضح کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز اب اپنے اس اسٹیٹ سے پہلے والے میکینزم پر نہیں چلے گا, بلکہ اب ایران یہ چیز ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز اب ایک پراپر میکینزم کے ساتھ چلے گا جو ایران طے کرے گا. اب امریکہ نے فوجی کارروائی کی تو بحری گزرگاہ مرحلہ وار کھولنے کا عمل شدید متاثر ہوگا. یعنی کہ بیسکلی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو میمورینڈم میں جو مفاہمتی یادداشت میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, اگر مزید کسی چیز کی وائلیشن ہوگی تو پھر وہ بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں. اب جی آبنہ ہرمز پر ایران کا کنٹرول نہیں, بحری گزرگاہ پر آمد و رفت امریکی نگرانی میں معمول کے مطابق جاری ہے. دیکھیں ایک جانب پاسداران انقلاب ایک بیان دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, دوسری جانب سینٹ کام کا جو دعویٰ ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. سینٹ کام کا یہ کہنا ہے کہ حال ہی میں 55 تجارتی جہازوں نے بحری گزرگاہ عبور کی, 1,70,00,000 بیرل سے زائد تیل منتقل کیا گیا, اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ ایران تنازع کے حل کی کوششیں جاری ہیں. تو دونوں جانب سے بیانات کا سلسلہ, الگ الگ بیانات کا سلسلہ جاری ہے. ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کشیدگی سے بچنے کے لیے حملوں میں وقفہ کیا گیا ہے. امریکی عہدیدار نے ایسا بتایا ہے. مفاہمتی یادداشت اب بھی قائم ہے. فی الحال سفارتکاری کو موقع دے رہے ہیں جو کہ وقت کی بہت بہت ضرورت ہے, اور ضرورت پڑنے پر حملوں کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. وہی جو شیریں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ بیانات کا سلسلہ جاری ہے, سخت بیانات کا سلسلہ دونوں جانب سے جاری ہے. ایک طرف ایموشنز بہت زیادہ ہیں, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جانب ایموشنز بہت زیادہ ہیں. ایک طرف سائیکالوجیکل وار اس کی جانب جایا جا رہا ہے, لیکن دوسری جانب ایموشنز بہت زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ حاوی ہو رہے ہیں. ہم امید یہی کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. چلے جی آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے. قطر کے وزیر اعظم مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں. شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ایران, سعودی عرب, UAE اور عمان کے وزراء خارجہ سے رابطے کیے ہیں, اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم رابطے ہوئے ہوں گے. رہنماؤں نے فریقین پر کشیدگی کم کرنے اور اس کے علاوہ جامع معاہدے تک پہنچنے پر بھی زور دیا, جبکہ قطری وزارت خارجہ کی کویت, اردن اور بحرین میں ایرانی حملوں کی مذمت سامنے آئی ہے. ہمسایہ ممالک کے دفاعی اقدامات کی حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے. تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ثالثی کی کوششیں دیگر ممالک کی جانب سے جاری ہیں, اور بہت ضروری ہے. دیکھیے اس میں پاکستان نے تو اپنا بہت پرومیننٹ رول پہلے بھی ادا کیا ہے, اور اس وقت معاملات کو اسی وقت سیٹل کر لینا بہت ضروری ہے. رادر کہ ہم دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ پہلے جیسی سچویشن ہو اور جو معاملات ہیں وہ بالکل ہاتھ سے نکل جائیں. اب جی روس نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے منصفانہ حل پر بھی زور دیا ہے. وزیر خارجہ سرگئی لاروف اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ معاہدے میں صرف امریکہ اور ایران ہی نہیں بلکہ پڑوسی اور دیگر متعلقہ فریقین کے مفادات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اگر اس پر غور کیا جائے نا, کیونکہ دیکھیں ہم مڈل ایسٹ کی اگر بات کریں جہاں پر ایران ہے تو وہ ایک اتنا والیٹائل ریجن ہے جہاں پر ہر جو ملک ہے وہ بہت انٹر کنیکٹڈ ہے. اور یہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ کسی ایک ملک پہ بھی اگر کوئی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی حملہ ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, کہتے ہیں نا کہ مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کا تھوڑا سا اگر ہم میپ بھی دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ ایک طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں سب کو پتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کتنی اپنی اہمیت وہ رکھتا ہے, اور خصوصی طور پر پوری دنیا کا ٹریڈ اس سے متاثر ہوتا ہے, پوری دنیا کا, کیونکہ آپ کے پاس نا گلوبل سپلائی چین. اب ظاہر سی بات ہے اس میں بھی اب جس حد تک ایران کا ایک رول ہے وہیں پر جو دیگر ممالک ہے ظاہر ہے ان کا بھی ایک رول ہے. عمان کا بہت زیادہ رول ہے, عمان کا بہت اسٹرانگ سے, اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے پر ایران شامل ہوا تھا. ایران جو ہے وہ اس حوالے سے نیگوسیشنز والے پورے مرحلے میں بھی انکلوڈ ہوا تھا. تو یہ بیان سرگئی لاروف کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں صرف امریکہ, اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ایران تو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں تو اٹس ناٹ دا کیس. اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کشیدگی سے کئی ممالک اور جو عالمی معیشت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. آبنہ ہرمز اور خلیج فارس میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے ایران اور روس کا موقف مشترک ہے اور مسئلے کا حل تلاش کرنا ضروری ہے. اب دیکھیں ہر ملک یہی بات کر رہا ہے جس پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے,
جو خطے میں ہے یا نہیں ہے ریگارڈلیس آف دیٹ, کیونکہ ہر ملک چاہتا ہے کہ پیس اور خدا نہ خواستہ وہ سچویشن ریپیٹ ہو جو ہم نے پہلے دیکھی ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ معیشت جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہو. ہر بندہ یہی چاہتا ہے, ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ ٹریڈ بہتر طریقے سے چلتا رہے, معیشت بحال رہے. چلے جی جناب, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی خطے میں امریکہ کی حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا, جبکہ گفتگو میں رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. دوسری جانب نیتن یاہو نے اسرائیلی سرحدوں کے ساتھ سیکیورٹی زون برقرار رکھنے پر زور دیا. وال سٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات شیئر کر دی ہے, جن کے مطابق ایران نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کا نیا منصوبہ تیار کیا تھا. اب اس میں کتنی حقیقت ہے وی ڈونٹ نو. امریکی صدر نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو میں خود پر حملے کا شبہ بھی ظاہر کیا تھا. اب اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. وی ڈونٹ نو کہ کس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے, انلیس اور انٹل کوئی انویسٹیگیشن سامنے آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں نا, آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ, جب ہم بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, کہ ٹرمپ از بینگ ٹرمپ کی جانب سے اس طرح کے جو بیانات ہیں اور جو یہ رابطہ تو خیر اہم ہے ہی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں بہت حد تک جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حملے ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر ہوتا یہی ہے کہ جی اسرائیل نے ہم سے تو نہیں بات کی, بالکل امریکہ کو تو اس کا علم نہیں تھا. کبھی وہ دھمکیوں کی صورت میں سامنے آتے, کبھی اس طرح کے بیانات کی صورت میں سامنے آتے. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ تمام تر خیر معاملات ہیں مشرق وسطیٰ سے جڑے. اب دیکھتے ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے مزید کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی تو وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. پاکستان کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں, تھوڑا سا پاکستان کی معیشت کی بات کر لیتے ہیں. اب عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $37 لاکھ جو قرض ہے اس کی منظوری دے دی ہے. $37 لاکھ سے زائد قرض ہے, اس کی ایگزیکٹ $37 کروڑ 69 لاکھ قرض کی منظوری دے دی گئی ہے عالمی بینک کی جانب سے. اور مالی معاونت بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی. یہ جو رقم ہے, اور اس رقم سے قومی جو پاور گریڈ ہے اسے جدید بنانے کا منصوبہ شروع کیا جائے گا. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. اب بات کریں گے, بیورو چیف شکیل احمد صاحب میں جوائن کر چکے ہیں. شکیل احمد, عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $37 کروڑ 69 لاکھ قرض کی منظوری دے دی ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ مزید آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ یہ اہم منصوبہ ہے. یہ مالی معاونت ہے, بجلی کی تقسیم کا نظام بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی اور قومی پاور گرڈ کو جدید بنانے کا منصوبہ شروع کیا جائے گا. اس منصوبے سے بجلی کی بندش میں کمی لانے میں مدد ملے گی. اور ورلڈ بینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہوا سے پیدا ہونے والی بجلی جو ہے 640 میگا واٹ بجلی قومی گرڈ میں شامل ہوگی. منصوبہ قابل تجدید توانائی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا اور منصوبہ گھریلو, صنعتی اور تجارتی صارفین کو بہتر بجلی فراہمی میں معاون ثابت ہوگا. ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جدید ٹرانسمیشن نظام میں بجلی کی لاگت کم کرنے میں بھی مدد ملے گی اور پاکستان میں بجلی کے نظام کو موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق مزید محفوظ بنایا جائے گا. منصوبے سے ہر سال تقریباً 8,32,000 ٹن کاربن اخراج میں کمی آئے گی اور منصوبہ حکومت کی پاور سیکٹر اصلاحات کو بھی تقویت دے گا. اور ورلڈ بینک 10 سالہ توانائی پروگرام کے پہلے مرحلے کے لیے فنڈنگ فراہم کرے گا. تو ابتدائی طور پر یہ جو 37 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کی فنڈنگ ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے ورلڈ بینک کی جانب سے. ٹھیک ہے, اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا شکیل. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک بہت ہی اہم مدعا, برطانیہ کو نئے وزیر اعظم کی تلاش ہے. نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ اینڈی برنم کے برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم بننے کے کتنے چانسز ہیں؟ کتنے چانسز ہیں شیرین؟ یہ جان لیتے ہیں پھر ہم سما لندن کے بیورو چیف اظہر جاوید سے ہی. جی اظہر, اوور ٹو یو. اینڈی برنم اگلے برطانوی وزیر اعظم بننے کے قریب ترین پہنچ گئے اور وہ بلا مقابلہ لیبر پارٹی کے سربراہ منتخب ہونے جا رہے ہیں. جو لیبر پارٹی کی لیڈرشپ کی ریس کے لیے نامینیشن پیپر کا آغاز ہوا, اس میں اب تک صرف وہ واحد کینڈیڈیٹ ہیں جنہیں 322 اراکین پارلیمنٹ جن کا تعلق لیبر پارٹی سے ان کی حمایت حاصل ہے. 17 تاریخ تک یہ نامینیشن پیپرز وصول کیے جانے ہیں اور اس کی اسکروٹنی ہونی ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 17 جولائی کو ان کو بلا مقابلہ لیبر پارٹی کا سربراہ منتخب کر لیا جائے گا. اس کے بعد 20 جولائی تک وہ نئے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیں گے. تو اس طرح ایک میجر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اینڈی برنم برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بننے کے قریب پہنچ چکے ہیں. اینڈی برنم جو ہیں, کیئر سٹارمر نے ریزائن کیا تھا لیبر پارٹی کی سربراہی سے اور اینڈی برنم جو گریٹر مانچسٹر کے میئر رہے ہیں, انہوں نے الیکشن لڑا, بائی الیکشن مانچسٹر سے ہی,
अपनी मेयरशिप से इस्तीफा देने के बाद वो मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हो गए थे। उसके बाद अब बाकायदा तौर पर लेबर पार्टी की लीडरशिप का जो इंतखाब का मरहला शुरू हुआ और आज 322 वोटों की बैकिंग के साथ वो फेवरेट तरीन बल्कि वाहिद कैंडिडेट है जो अभी लेबर पार्टी की सरबराही के लिए जिनका नाम सामने आ रहा है। तो इस वक्त जो तवक्को ये की जा रही है कि 20 जुलाई को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। केयर स्टार्मर का 20 जुलाई को आखिरी दिन होगा। और जब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप इनसाइट्स की, तो फीफा की तरफ से धांधली का दिफा, मिस्र और अर्जेंटीना मैच के तनाज़े पर फुटबॉल गवर्निंग बॉडी का मौक़िफ़ सामने आ गया। फीफा के बयान में कहा गया कि मिस्री खिलाड़ी का अर्जेंटीना के मार्टिन्स के पाँव पर पाँव रखना फाउल था। VAR गोल से पहले होने वाले फाउल का किसी भी वक्त जायजा ले सकता है, उसके लिए जो वक्त है या फासले की हद नहीं होती है, और फीफा ने मोहम्मद सलाह से अर्जेंटीना के खिलाड़ी की टक्कर को फाउल मानने से इनकार कर दिया। फीफा के चीफ रेफरी ऑफिसर का कहना है कि रेफरीज आजादाना फैसले करते हैं, उन पर फीफा के सदर भी असरअंदाज नहीं हो सकते। तो जनाब, फ्रांस फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से शिकस्त दी। एम्बापे और उस्मान डेम्बले ने दूसरे हाफ में गोल किए थे। बिल्कुल जबरदस्त इंसाइट्स आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। रोक सको तो रोक लो, फ्रांस को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। साबिक चैंपियन ने एक और रुकावट गिरा दी। फ्रांस मराकश को नॉकआउट करके वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गया। मेगा इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल। पहले हाफ में फ्रांस को पेनल्टी समेत कई मौके मिले, लेकिन मुकाबला बगैर किसी गोल बराबर रहा। दूसरे हाफ में बाजी पलट गई। फ्रांस ने 6 मिनट में 2 गोल करके मेला लूट लिया। एम्बापे और उस्मान डेम्बेले ने गोल किए। फ्रांस ने मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अब जी जनाब, मुकाबला है गोल्डन बूट का, क्योंकि उसके लिए हम देख रहे हैं एम्बापे ने इवेंट में मेसी के 8 गोल्स का जो रिकॉर्ड है वो तो बराबर कर दिया है। अब फ्रेंच कप्तान वर्ल्ड कप की ऑल टाइम लिस्ट में भी मेसी से सिर्फ 1 गोल के फासले पर है। अर्जेंटीना के कप्तान ने 21 और एम्बापे ने 20 गोल किए हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में टाइटल की दौड़ है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे, जबकि मैच रात 12 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें 23वीं मर्तबा टकराएंगी। 12 मैच स्पेन और 4 बेल्जियम ने जीते हैं, जबकि 6 मैच ड्रॉ भी हुए हैं। स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप 2026 में अब तक कोई टीम गोल नहीं कर सकी। और जीतने वाली जो टीम है सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला करेगी। तो जी जनाब, ये तो हमने कर ली ना फुटबॉल की बात, क्योंकि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की इनसाइट्स हम आप तक पहुंचा देते हैं। अब इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली है। चौथे T20 में मेजबान टीम 9 विकेट से कामयाब हुई है। इंग्लैंड ने 159 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल कर लिया है। हैरी ब्रूक की बात कर लें 79 और फिल सॉल्ट 59 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं। इंग्लैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की एक फैसलाकुन डोमिनेंट बढ़तरी हासिल हो गई है। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। माली मुआवनत बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी, जबकि रकम से कौमी पावर ग्रिड को जदीद बनाने का मंसूबा भी शुरू किया जाएगा। मंसूबे से बिजली की बंदिश में कमी लाने में मदद भी मिलेगी। आलमी बैंक की जानिब से कहा गया है विंड पावर की मजीद 640 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। मंसूबा काबिल तजदीद तवानाई के फरोग में बहुत अहम किरदार अदा करेगा और जदीद ट्रांसमिशन निज़ाम से बिजली की लागत कम करने में भी बहुत हद तक मदद मिलेगी। आलमी बैंक ने ऐसा कहा है। मंसूबा घरेलू, सनती और जो तिजारती सार्फिन है उन्हें बेहतर बिजली फराहमी में काफ़ी ज़्यादा जो मुआवन है वो साबित होगा। और इस हवाले से जो वर्ल्ड बैंक है उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि विंड पावर की मजीद 640 मेगावाट बिजली है जो कि कौमी ग्रिड में शामिल होगी। वर्ल्ड बैंक 10 साला तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए फ़ंड फराहम करेगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत के लिए भी। पाकिस्तान में जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं चाहे वो पावर ग्रिड से जुड़े हों, चाहे वो जदीद ट्रांसमिशन निज़ाम से जुड़े हों, बहुत अच्छी ये खबर सामने आ रही है। अब जनाब, मुल्क में बिजली की फराहमी के मंसूबे के लिए कर्ज की बात तो हो गई है। अब यहाँ ज़रा क्विकली अगर मौसम का भी जिक्र कर लेते हैं। लाहौर में आज मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा अगर दर्जा हरारत हुआ भी तो वो 37 डिग्री तक जाने की तवक्को बताई जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है और इसी बारे में हम मजीद बात कर लेते हैं। सालिक नवाज हमारे साथ मौजूद है। सालिक, बताइएगा कैसा मौसम है लाहौर का? बिल्कुल, महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है।
اس وقت شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکے گا۔ اس وقت شہر میں ہلکی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 50% سے زائد ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے چند روز میں شہر میں کہیں کہیں ہلکی بارش کا امکان بھی موجود ہے۔ بارش کی صورت میں نکاسی آب کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے واسا کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، لاہور کا موسم تو ہم نے جان ہی لیا ہے، سوات میں پری مانسون بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، بڑی تعداد میں لوگ پودے لگا رہے ہیں، تو اسی بارے میں ہم مزید جان لیتے ہیں۔ سما کے نمائندے سید شہاب الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہاب، بتائیے گا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، سوات میں پری مونسون کا آغاز ہو گیا ہے اور لوگ پودے تو لگا رہے ہیں، لیکن ان دنوں کون سے پودے لگانا بہت ضروری ہے، طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر زراعت ڈاکٹر فضل ربی صاحب، ان سے مزید جانتے ہیں۔ بیلدار جو فروٹنگ پلانٹس ہے جیسے بیریز ہے، انگور ہے، کیویز ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کلائمیٹ چینج کو قابو میں کرنے کے لیے پلانٹیشن کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اگر ہم کیاری سے لے کے گملے سے لے کے یا پہاڑوں پہ میجر پلانٹیشن سے وہ سب ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر لوگ ان دنوں پودے لگائیں تو اس سے نہ صرف سرسبز پاکستان اور سرسبز سوات کا خواب پورا ہو سکتا ہے، بلکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو خطرات لاحق ہیں ان کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کے لیے شکریہ آپ کا۔ بلیا میں دریا سندھ کا زمینی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا، بستی کنجال کے 2 سرکاری اسکول بھی کٹاؤ کی زد میں آ چکے ہیں۔ محکمہ تعلیم نے احتیاطی طور پر جو دیگر اسکولز ہیں انہیں خالی کرانا بھی شروع کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے محمد آصف خان سے۔ آصف، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں لیا کے نشیبی علاقے موضع سمرا نشیب کی بستی کنجال میں موجود ہوں، جہاں پر دریا سندھ کا زمینی کٹاؤ جو ہے وہ خوفناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہاں پر سینکڑوں ایکڑ اراضی کے دریا برد ہونے کے بعد جو ہے یہاں پر تیار کھڑی فصلیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پختہ مکانات تھے وہ بھی دریا کی نظر ہو چکے ہیں، اور اب دریائی کٹاؤ نے جو ہے سرکاری عمارات کا رخ کر لیا۔ یہاں پر علاقے کے جو بڑے سکول ہیں، ایک گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ہے اور ایک گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہے، وہ بھی دریائی کٹاؤ کی نظر ہونے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یہاں پر اس وقت علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں یہاں پر کتنا نقصان ہو چکا ہے، اب یہ سکول دریا برد ہونے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بھائی، یہاں پر تو بہت سارا نقصان ہوا پڑا ہے۔ کم از کم یہاں 300 لوگ رہتے تھے، 300 آبادی تھی، 300 کے بھی زیادہ تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی گر چکے ہیں اور کافی فصلیں گر چکے ہیں، کافی مکانات گر چکے ہیں اور سکول بھی گرنے والا ہے، یہ دیکھیں آپ کی نظر میں ہے۔ جو علاقہ مکین ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور متعلقہ انتظامیہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر فی الفور ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں تاکہ آگے جو بڑی آبادیاں ہیں ان کو دریائی کٹاؤ کی زد میں آنے سے بچایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں کئی بار بات کر چکے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ رہی ہے، اور اب یہی بچوں کے مستقبل پر بھی منڈلاتا ہوا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا ہے، رپورٹ جاری کی گئی ہے، جبکہ اس کے مطابق پاکستان کے 3 کروڑ 40 لاکھ بچے شدید گرمی، ہیٹ ویوز اور سیلابی خطرات کی زد میں ہیں۔ اور آپ کو یہ بات بھی ذرا میں کوئکلی ایڈ کر دیتی ہوں کہ آپ کے پاس ویسی ایجوکیشن ایمرجنسی ہے، کتنے بچے آلریڈی اسکول نہیں جا رہے، جو جا رہے ہیں وہ ان خطرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹکا خان ثانی نے رپورٹ بنائی ہے، دیکھتے ہیں۔ شدید گرمی ہو، ہیٹ ویو یا اچانک آنے والے سیلابی ریلے، موسمیاتی تبدیلی کا ہر بار سب سے پہلے بچوں پر پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 3 کروڑ 40 لاکھ بچے ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں شدید گرمی، خشک سالی اور فلیش فلڈز ان کی زندگی اور صحت کے لیے مسلسل خطرہ بن چکے ہیں۔ بچوں کی اس نوعیت کا جو الارمنگ ڈیٹا جو 3.5 کروڑ کے لگ بھگ کہ یہ رسک پہ ہیں، نہ صرف ان کی جان کو خطرہ ہے لیکن جو سروائیو بھی کر رہے ہیں ان کی ہیلتھ کے لیے بھی ان کو انلمیٹڈ ہیزرڈز ہیں۔ ماہرین کے مطابق شمالی علاقوں میں دریا، ندی نالوں اور گلیشیئر کے قریب آباد بچے فلیش فلڈز کے خطرات سے دوچار ہیں، جبکہ میدانی اور صحرائی علاقوں میں رہنے والے بچوں کے لیے ہیٹ ویوز اور شدید درجہ حرارت سب سے بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے گرمی کے آئندہ چند ہفتے والدین کو بچوں کے تحفظ، پانی کی کمی سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ یا تو آپ کے علاقے کے اندر ایک دم بادل بہت زور سے کلاؤڈ برسٹ کرے گا، سارے کا سارا پانی نیچے پھینک دے گا، یا یہ ہوگا کہ آپ جن علاقوں میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ اگر ہیٹ ویو بڑھ گئی ہے
और हीट वेव की वजह से जो ग्लेशियर है वो जल्दी मेल्ट कर जाएगा और एकदम पानी नीचे ग्लॉफ की सूरत में नीचे आएगा। दोनों ही सूरत हाल में ये होता है कि जो बच्चे जिन घरों में रह रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, फ्लैश फ्लड के पानी की जद में आ जाते हैं। यूनिसेफ ने खबरदार किया है मौसमियाती तब्दीलियों के यही खतरात खित्ते के तकरीबन 29 करोड़ 60 लाख बच्चों को मुतासिर कर सकते हैं, जिनमें पाकिस्तान, नाइजीरिया और भारत के करोड़ों बच्चे शामिल हैं। कैमरामैन फैसल खान के साथ टिक्का खान सानी, समा, इस्लामाबाद। अब जी चमन समेत बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में तवील खुशसाली है, यानी कि कुछ जगहों पर हम देखते हैं मौसमियाती तब्दीली इसी की डेफिनेशन होती है कि कुछ जगहों पर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो देखें ऑन द कॉन्ट्री कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में ये हाल होता है। चमन के मज़ाफ़ात में बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने के लिए तामीर किए गए डैम्स मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं और डैमों के खुश्क होने से जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है वो भी ख़तरनाक हद तक मज़ीद नीचे जा चुकी है। दर्जनों ट्यूबवेल्स खुश्क हो गए हैं। बात कर लेते हैं नुमाइंदा समाज सईद अचकज़ई से। जी सईद अचकज़ई, बताइए। जी बिल्कुल, चमन शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़श्ता कई अरसे से तवील खुशहाली का सिलसिला जारी है। चमन शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिशें न होने की वजह से चमन शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में जो डैम्स तामीर किए गए सैलाबी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए वो तकरीबन गुज़श्ता एक साल से मुकम्मल तौर पर जो है वो सूख चुके हैं, जिसकी वजह से चमन शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह जो है वो मुसलसल गिर रही है। मुख्तलिफ सरकारी महकमाओं की जानिब से जारी किए गए अदाद शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में औसतन 90 फुट जो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है वो नीचे चली गई, जिसकी वजह से चमन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों की तादाद में जो सरकारी ट्यूबवेल्स है वो सूख चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को पीने की साफ पानी की फराहमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी ज़राए का कहना है कि इसकी दो वजूहत, एक तो तवील खुशहाली का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से पानी के ज़खायर ख़त्म हो गए, और दूसरी जानिब चमन शहर में जो गैर कानूनी तौर पर निजी सतह पर जो ट्यूबवेल्स है उनकी तनसीब का सिलसिला धड़ाधड़ जारी है, जिसकी वजह से जो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है वो मुसलसल गिर रही है। ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जाने पेशावर वैली में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह तेज़ी से नीचे जा रही है। बाज़ इलाकों में वाटर टेबल 1 मीटर से ज़ायद सालाना की रफ्तार से गिर रहा है, जबकि गुज़िश्ता 3 दिहाइयों के दौरान ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह औसतन 6.5 मीटर तक नीचे जा चुकी है। पेशावर से शहाबुर रहमान की रिपोर्ट देख लेते हैं। पेशावर वैली में ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर मुसलसल दबाव का शिकार है। पेशावर शहर में ये रफ्तार तकरीबन 1 मीटर सालाना, जबकि नौशहरा में 1.3 मीटर सालाना रिकॉर्ड की गई। माहिरीन इसकी बड़ी वजूहात आबादी में इजाफा, बेहंगम शहरी तोसी और ट्यूबवेलों के बेदरेग इस्तेमाल को करार देते हैं। पेशावर में पहले जो है वो जो पहले हालात थे वो 3 मीटर से 4 मीटर से लेके 90 मीटर तक यहाँ पर कुएँ होते थे, लेकिन अभी जो हालात जा रहे हैं वो 10 मीटर से 15 मीटर से लेके वो 120 मीटर तक पहुँच चुके हैं। आखिरी बार 2019 में होने वाली तहकीक के मुताबिक पानी की सतह सिर्फ गिर नहीं रही बल्कि इसका मयार भी तशवीशनाक है। पानी के तज्जिए में तकरीबन 45% नमूने पीने के लिए गैर महफूज करार दिए गए हैं, जिनमें नाइट्रेट, ज़रात और दीगर आलूदगियों की मिकदार मुकर्ररा हद से ज्यादा पाई गई। जो 20-25 साल पहले पी रहे होते वो तो हम ऊपर से लेते थे, अब हम पानी के लिए नीचे मजीद गहरा चले गए तो उस गहराई में फिर पानी की क्वालिटी जो है उसमें मुख्तलिफ आयन, हेवी मेटल्स आ जाते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए सही नहीं होते। माहिरीन नई जामे ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग, ट्यूबवेलों की रजिस्ट्रेशन, बारिशों के पानी के जखीरे और शहरी सतह पर पानी के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर ग्राउंड वाटर लेवल को मौसर तरीके से रेगुलेट ना किया गया तो आने वाले बरसों में पेशावर वैली में पानी का बहरान मजीद संगीन हो सकता है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। अब जी शहाबुर रहमान की रिपोर्ट तो आपने देखी, इसी हवाले से शहाबुर रहमान ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा आब पाशी से खुसूसी बात की है। उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं, कैसे एनालिसिस अपना डेवलप करते हैं, उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। ओवर टू यू शहाब। ग्राउंड वाटर की सतह जो है वो दिन पे दिन डिप्लीट होती जा रही है। गली आपकी कारपेटेड हैं, हमारे रोड्स कारपेटेड हो गए हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई हैं, वो भी सारी जो है वो पक्की पॉपुलेशन है। जब बारिश होती हैं तो वो फ्लड की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं।
ना कि वो ज़मीन को दोबारा रिचार्ज करे। रिचार्ज ना होने की वजह से वो सारी पानी की सतह दिन ब दिन जो है वो गिरती जा रही हैं। शहरी आबादी में सबसे ज़्यादा पेशावर इसलिए इफेक्टेड है कि यहाँ पर पॉपुलेशन दूसरे शहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एक तो प्रॉपर डिवीज़न कायम किया। हमारा जो 88 से 90% पानी है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। हमारी यही टारगेट है, इस स्टडी को थोड़ा हम और भी आगे बढ़ाएं कि पूरे डेटे को, वो ग्राउंड वाटर के डेटे को उठा के उनको पूरा डिजिटलाइज करें। हम इसमें हम वाटर जोनिंग करेंगे। तो वाटर जोनिंग में हमारे पास GIS मैप आ जाएगा, इतनी ट्यूबवेल्स है इस इलाके में, वो इतना पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि हमें जो है इसका डिफरेंस पता चलेगा कि अब इतना रिचार्ज हो रहा है और इतना निकल रहा है। हमारी कोशिश है इस स्टडी को इससे हम आगे ले जाके इसके ऊपर हम इस तरह इक्विपमेंट्स लगा लें कि हम फिर वो स्टडी अपडेट भी करते जाएं। चलें जी, ये गुफ्तगू तो आपने मुलाहिजा की। हम यही उम्मीद करते हैं कि बरवक्त इक़दामात किए जाएं ताकि इस मसले पर काबू जल्दी ही पा लिया जाए और ये मसला शिद्दत ना इख्तियार कर सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मुल्क में वोटर्स की तादाद में नुमाया इजाफा हो गया है। आम इंतखाबात 2024 के बाद तकरीबन 86 लाख नए वोटर्स इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल हुए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 71 लाख से भी तजावुज़ कर गई है। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद से। जी उस्मान, बताइए। गुज़श्ता 2 साल के दौरान मुल्क भर में मज़ीद 86 लाख के लगभग नौजवान सियासी अमल में शिरकत के अहल हो गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 71 लाख से तजावुज़ कर गई। आम इंतखाबात के वक्त मुल्क भर में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स 12 करोड़ 85 लाख 85 हज़ार से ऊपर थी। सबसे ज़्यादा वोटर्स का ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब में 7 करोड़ 79 लाख से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड है। दूसरे नंबर पर सिंध में सबसे ज़्यादा वोटर्स की तादाद है। सिंध में मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 87 लाख से ऊपर है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 34 लाख से ऊपर है, जबकि बलूचिस्तान में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 57 लाख 65,008 है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 12 लाख 54 हज़ार से ज़ायद वोटर्स वोट डालने का हक रखते हैं। मुल्क भर में मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 32 लाख से ज़ायद, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 38 लाख से ज़ायद है। मुल्क भर में मर्द वोटर्स का तनासब 53.43% है। मुल्क में सबसे ज़्यादा मर्द वोटर्स का तनासब बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में 55.84% मर्द वोटर्स हैं, जबकि ख़वातीन वोटर्स का सबसे ज़्यादा तनासब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में 47.85% ख़वातीन वोट डालने का हक रखती हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं योगा मशकों का। और वैसे सुबह क्या ही बात होती है ना कि अगर कसरत से, आपकी हेल्थ से जुड़ी कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जो किसी ख़ास मोटिवेशन की सूरत में आपके सामने हो, कोई उससे एक जुड़ी स्टोरी हो, कहानी हो, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है कितना वो ज़्यादा होता है। और मेरा ख्याल है ऐसी हमारे पास एक स्टोरी है क्वेटा से, आप बताइए। और वो ये है कि क्वेटा में 4 दोस्तों से शुरू होने वाले सफ़र ने एक काफ़िले की शक्ल इख्तियार कर ली है। मामला ये क्या है, ये जानते हैं नूरुल आरिफीन की इस रिपोर्ट में। सूरज की किरणें उफक पर नमूदार होते ही कोयटा के अयूब स्टेडियम का मंजर बदल जाता है। सुबह की ठंडी ताज़ा हवा और पुरसुकून माहौल में मुख्तलिफ उम्र के अफराद दिन का आगाज जिस्मानी और जहनी सुकून हासिल करने के लिए योगा की मशकों से करते हैं। योगा से वाबस्ता अफराद का कहना है बाकायदगी से मशक करने से न सिर्फ जिस्मानी फिटनेस बेहतर और जहनी दबाव में कमी आती है, बल्कि कमर, गर्दन, टांगों और जोड़ों के दर्द से निजात भी मिलती है। कोई कमर की तकलीफ, कोई घुटनों का तकलीफ, कोई कुर्सी में बेचार नमाज पढ़ते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अभी जवानों की तरह घूमते फिरते हैं और अपना नमाज भी पढ़ते हैं। मेरा खुद सर्वाइकल का भी मसला था, नी जॉइंट का मैंने काफ़ी इलाज करवाया, आखिर नहीं हो तो रिप्लेसमेंट करवाया। अभी 7 महीने के बाद मैंने दोबारा योगा स्टार्ट किए तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अयूब स्टेडियम में योगा करने वालों में अक्सरियत 50 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है।
वो सिर्फ वर्जिश ही नहीं करते बल्कि मशकों के साथ हंसी मजाक भी करते हैं और अपनी जिंदगी की तल्ख और शीरीं यादें एक दूसरे से बांटते हैं। इस ग्राउंड में आने का मकसद यही है कि अपने अंदर जो है उन हार्मोन्स को जनरेट करना है, जिसमें सबसे बड़ा जो मेजर रोल है वो सेरोटिन का है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कुदरती तौर पर इंसान को खुशी देता है। जब लोग रिटायर हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं उसके बाद जो है घर में बैठ जाते हैं। घर में बैठने का वजह ये होता है कि वहाँ पर चिड़चिड़ापन, बच्चों के साथ जिद करना, दूसरा करना, ये आदमी का एक आदत बन जाता है। पहले तबीयत में जो गुस्सा था वो ख़त्म हो गया है और जो जिस्म की जो चुस्ती है वो जो है ना वो बहाल हुई है। अभी इस टाइम तकरीबन कोई 70 इयर्स मेरी एज है मगर फील लाइक 50। कोयटा में चंद दोस्तों से शुरू होने वाला ये खूबसूरत सफर आज सैकड़ों अफराद तक पहुंच चुका है। शहर के 7 मुख्तलिफ मकामात पर रोजाना दर्जनों शहरी योगा सेशंस में शरीक होते हैं, जहां नौजवानों से लेकर बुजुर्ग अफराद तक जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के लिए बाकायदगी से मशकें कर रहे हैं। जहनी दबाव को कम करना चाहते हैं, जिस्म और मुदाफियाती निज़ाम को मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर आप भी सुबह उठिए और योगा कीजिए। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूर आरफीन, सामा, कोयटा। अच्छा, हेल्दी एक्टिविटी कोई भी हो, योगा हो, वॉक हो, वो कितना ज़्यादा उन्होंने कितनी जो है वो अच्छी एक्टिविटी भी है कि आपके अंदर वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको ऑटोमेटिकली डोपामिन और खुशी का आपके लिए बाइस बनते हैं, एहसास पैदा करते हैं। एक और चीज़ आपने सोफिया देखी कि यहाँ पर मेजॉरिटी हमने देखा कि बुजुर्ग थे, तो नौजवानों के पास क्या एक्सक्यूज़ है? मतलब जब वो इस एज में भी अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, सारा कुछ अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है नौजवानों को भी ज़रूर योगा या वॉक अपने लाइफ में रूटीन में ज़रूर अपनानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वेलकम बैक जी जनाब। तो ओगरा ने LPG की सरकारी कीमत तो कम कर दी, मगर खैरपुर में शहरी अब भी महंगी गैस खरीदने पर काफ़ी मजबूर हैं। सरकारी नर्ख 241 रुपये फ़ी किलो, जबकि मार्केट में गैस 380 से 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। ओगरा ने मुल्क भर में LPG की फी किलो कीमत 241 रुपए कर दी, लेकिन खैरपुर में सूरत हाल इसके बरक्स है। LPG 380 से 450 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। महंगी गैस खरीदने पर मजबूर शहरी इंतजामिया की खामोशी पर भी सवालात उठा रहे हैं। LPG महंगी बेचने की वजह से किराए पे बहुत असर पड़ता है। LPG डीलर्स भी महंगी गैस फरोख्त करने पर अपना दुखड़ा सुनाते नजर आते हैं। इनका मौक़िफ़ है, ओगरा ने नई कीमत तो मुकर्रर कर दी, मगर प्लांट्स पर नए निर्खों पर गैस दस्तयाब नहीं। इंतजामिया प्लांट्स पर ओगरा निर्खों पर अमल दरामद कराए तो वो भी कीमतें कम कर देंगे। अब हमें 700-800 रुपए सिलेंडर पे जो प्लांट से महंगा मिलेगा, 300 रुपए किलो मिल रही है, हम 320 चलाएंगे, 330 चलाएंगे। हम 300 वाली गैस 241 में कैसे बेचेंगे, हमें ये बताया जाए। ओगरा के नोटिफिकेशन और मार्केट के निर्खों में वाज़ेह फर्क ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मुतालिका इदारों को सरकारी निर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, वरना यूं ही आवाम LPG का बोझ उठाते रहेंगे। फैसलाबाद में भी LPG की कीमतें ताहाल आसमान पर हैं। सरकारी निर्ख 241 रुपए की बजाय 400 रुपए फी किलो से जायद में फरोख्त होने लगी है। शहरी महंगी LPG खरीदने पर भी मजबूर हैं। रदा सिंधु ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। LPG माफिया बेलगाम। सरकारी निर्ख 241 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में 400 रुपए फी किलो से जायद में फरोख्त। फैसलाबाद में LPG के मनमाने रेट्स ने महंगाई के सताए आवाम को मजीद परेशान कर रखा है। जब गैस महंगी होती है तो ये लोग फौरी तौर पे महंगी कर देते हैं, और जब कम होती है तो ये फौरी तौर पे नहीं करते। इसका क्या रीज़न है? गैस सस्ती मिलेगी तो हम लोग किराया कम लेंगे, अगर गैस महंगी मिलेगी तो हम लोग किराया ज़्यादा लेंगे, मजबूरी है हमारी। जिले इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ कागज़ों तक महदूद हैं। LPG का रेट 241 अब जो नोटिफाई हुआ है, तो उसके लिए हमने 2 टियर चेक रखा हुआ है प्राइस कंट्रोल के हवाले से। LPG गैस की इजाफी कीमत के बाइस रिक्शों के किराए भी कम ना हो सके। LPG गैस की मनमानी कीमतों पर फराहमी जहां शहरियों की जेबों पर इजाफी बोझ है, वहीं सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ना होना मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रिदा संधू, समा, फैसलाबाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत और मुतासरीन हन्ना ओढ़क के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मुजाहिरीन का वज़ीर आला की अपील पर धरना ख़त्म करने का ऐलान सामने आया है। इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करते चलें, बल्कि बात करते हैं नूरुल आरिफीन से। जी नूरुल आरिफीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से?
अजी हुकूमत बलूचिस्तान और सानिया हना हड़क के जो मुतासिरीन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात होने के बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए धरने में पहुंचे, जहां धरना कमेटी और लवाहिकीन ने उनकी अपील पर एहतजाज ख़त्म कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि वो धरने के पहले दिन से ही कमेटी के साथ मुसलसल राब्ते में थे और मुतासरा खानदानों से उनका ताल्लुक पहले भी था और आइंदा भी रहेगा। उन्होंने कहा कि अपनी आवाम के शाना बशाना खड़े और रहेंगे। मीर सरफराज सही अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जी आपके फेवरेट सेगमेंट सकाफत के रंग समा के संग में आपको बताते हैं कि जहलम शहर की तारीखी लाजपत राय लाइब्रेरी तज़ीन और आराइश के बाद आवाम के लिए दोबारा खोल दी गई है। जदीद सहूलियात से आरास इस लाइब्रेरी का मकसद न सिर्फ मुताले के कल्चर को नाज़ीन फ़रोग़ देना है, बल्कि नई नस्ल को किताबों से दोबारा जोड़ना भी है। आमिर खयानी ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। जदीद सहूलियात से आरास्ता जेहलम की तारीखी लाजपत राय लाइब्रेरी को तज़ीन और आराइश के बाद दोबारा खोल दिया गया। अदब, तारीख, साइंस, मजहब, कानून, मुकाबले के इम्तिहान समेत दीगर मौज़ूआत पर हज़ारों किताबें क़ारीन के लिए दस्तयाब हैं। आरामदेह नशिस्तें, बेहतर मुतालगा और मुनज़्ज़म किताबी ज़ख़ीरा लाइब्रेरी को एक नई शनाख्त दे रहा है। तारीखी लाइब्रेरी की बहाली पर शहरियों ने इसे इल्म दोस्ती के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार दिया। पाकिस्तान बनने से पहले बनी थी, जो लाइब्रेरी बहाल हो गई है और पुरानी किताबें पढ़ने को मिल रही हैं। हमें बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ये पुरानी लाइब्रेरी आज बहाल हुई है। काफ़ी अच्छा कदम है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जैसा कि इसको रीओपन किया गया, दोबारा से रीबिल्ड किया गया है, नई किताबें रखी गई हैं। ये एक अच्छा एजुकेशनल स्टेप है जो कि यूथ को मोटिवेट भी करेगा। तारीखी लाइब्रेरी की बहाली से नौजवान नस्ल में कुतुबीनी का रुझान बढ़ेगा और मुताले की रिवायत दोबारा मजबूत होगी। शहर के बिल्कुल दिल के अंदर है और मुझे फील हो रहा है कि ओवर टाइम सोशल मीडिया की वजह से लोगों का रुझान जो पढ़ाई लिखाई की तरफ है वो कम है। रीडिंग का कल्चर एक होता है हर शहर का, तो ये रीडिंग के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, तमाम स्टूडेंट्स को इनवाइट करने के लिए क़ारीन का मुतालबा है कि लाइब्रेरी में नई और मेयारी कुतुब का इजाफा किया जाए ताकि मुताले के शौकीन अफराद ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा कर सकें। आमिर क़यानी, समा, जेहलम। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।